Okay, so today we are going to do topic 11. Okay. Sekejap ya. Okay. Okay, kalau kamu tengok nota ni, actually ada few parts yang hari ni Madam akan skip that part, okay, because normally we untuk topik 11 ni, kita akan ajar semua alternatif untuk jawab lah, alright. Tapi since latest info, okay, untuk marking, alright, we need to focus only on relevant costs for decision making. So that means bila kita buat pengiraan, okay, we are going to only consider all the relevant costs incurred in the process. Okay, so any irrelevant cost yang ada dalam soalan akan diabaikan, right? So bila kita buat pengiraan, kalau you tengok dalam nota, actually we have few alternatives, tapi Madam going to stick to one particular alternative for you to kira. Okay, so in this topic, kita tak ada like method. Okay, method ataupun cara lah. Contoh macam kalau topik 4, you have mathematical equation method, okay, and you have contribution margin method. Okay, so for topik 11, chapter 11 ni, kita tak ada, we don't call it method lah. Kita tak panggil dia sebagai method, tapi kita panggil dia sebagai alternative. So itu adalah pilihan jawapan. Sebab what we are doing in topic 11 is actually kita buat analysis dan kita buat keputusan, right? So we don't call it method lah, we call it more to alternative, pilihan cara bagaimana awak nak buat awak punya production. Alright, okay. So before we start with the calculations, we need to understand a few things. Okay, so untuk topik 11 ni ada a few very important terms and definitions yang kamu mesti faham. Okay, so bila you faham the definitions and the concept, adalah lebih mudah untuk kamu buat pengiraan. Alright, okay. So for this topic, we have 11.1. Okay, which is relevant cost. Okay, so kita akan tengok apa dia yang dimaksudkan dengan relevant cost, and then we are going to differentiate between relevant cost and irrelevant cost. So relevant cost will be considered into your calculations, and irrelevant cost tu nanti kita akan abaikan lah. Alright, okay, and then what are we actually doing in topic 11? We are actually making decisions, okay, decision making. So decision making tu in terms of what? Okay, alright, kamu kena faham kita masih lagi manufacturing company. Okay, so in AA025, sebab kita ialah management, so memang kita manufacture sendiri produk tersebut, kita sendiri yang keluarkan. So it has nothing to do with buying a finished good and reselling it like the one that you did in AA015. Okay, alright. Tapi kita kena faham, semasa kita buat apa-apa produk, tidak semua bahan tu kita akan manufacture sendiri atau produce sendiri. Contoh, let's say my company is Proton. Okay, so let's say I am Proton lah. Okay, so Proton ni kita tahu ialah satu industri berat. Okay, which dia terlibat dalam pemasangan kereta nasional. Okay, so bila dia pasang kereta nasional tu, so dia tak manufacture every parts of the car. Okay, dia tak buat sendiri tahu sebenarnya. Walaupun kereta tu ialah kereta nasional, tapi it comes in parts and certain parts are not manufactured by Proton itself. That means Proton beli parts daripada company lain. Okay, dia beli parts daripada company lain. So this is what we are going to do in topic 11. Okay, kita kena buat decision whether to make or to buy, ataupun kita buat decision whether to accept or reject on special price order.
Okay, so kamu kena faham bila kita kata make or buy, you kena faham maksud di sini ialah kita merujuk kepada certain parts in our product yang kita mungkin decide either to make on our own atau to buy the parts yang dah siap, kita bawa ke kilang dan kita pasang ke dalam produk yang kita hendak keluarkan. Contoh like, okay, maybe Proton is too big for you. Okay, let's say you ni buat komputer. Okay, you are a computer company. Okay, so kita ada brand kita sendiri to produce the computer. Tapi dalam komputer tu kita tahu ada banyak parts kan. Dia ada motherboard, dia ada chips, this and that. Dia ada RAM and ROM and everything. Okay, so certain kilang, they don't have the capability to produce all parts. Ya, kita boleh buat komputer, tapi mungkin kita tidak ada kepakaran untuk buat motherboard contoh, ataupun buat certain parts in the computer. So what we do is, normally certain companies dia akan buat decision whether dia nak make ataupun buy that parts. Okay, tapi still dalam kilang tu dia akan produce sendiri produk tadi. That means dia masih buat sendiri produk tu, tetapi ada certain parts in the product are not made by the company itself. Okay, that means they need to buy. Okay, kenapa dia buat decision untuk buy? Maybe dia nak jimatkan cost, okay, ataupun dia tahu dia tidak ada kepakaran. They don't have the specialty to produce the parts, so they need a better, a specialized sector yang boleh produce parts tu dengan lebih effective, okay, dengan lebih baik. So they just simply buy the finished parts. Okay, so dia pun jimat masa dekat situ and dia mungkin tak perlu beli mesin untuk produce the part. So duit mesin tu tadi dia boleh guna untuk something else. Okay, so this is what we are actually doing in topic 11. Alright, okay, so kita tengok dulu relevant cost. Sorry. Okay, what is relevant cost? Okay, kalau kamu tengok dekat sini, relevant costs are those costs and revenues that differ across alternatives. Okay, so this is something like kita susah sikit nak faham sebenarnya apa maksud dia. Tapi kalau kita nak kenal pasti what is relevant cost, okay, dia ada dua karakteristik. Okay, karakteristik dia yang pertama ialah dia adalah future cost. Future cost maksudnya benda tu belum jadi lagi. Okay, dia akan berlaku pada masa hadapan. So that is one of the characteristic of relevant cost. And the second characteristic of relevant cost, dia ialah avoidable. The avoidable characteristic. Okay, avoidable characteristic tu maksudnya kita boleh elak sama ada kita nak buat atau kita boleh elak cost tersebut. That means we don't have to bear the cost masa production. Okay, ada certain cost yang tidak boleh dielakkan. Tidak boleh dielakkan tu maksudnya apa jadi sekalipun you still need to tanggung the cost. You still need to bear the cost. So the cost is unavoidable. So apa contoh cost unavoidable tu macam fixed cost. Okay, kalau saya tak produce pun saya still kena bayar sewa. So that is unavoidable. Tapi kalau untuk relevant cost ni, cost tu is avoidable, boleh dielakkan. Okay, kenapa kita nak elakkan cost tersebut? Sebab you need to understand, we are going to decide whether kita nak buat sendiri ataupun kita nak beli parts tersebut. So if we can avoid the cost, that means we can minimize the cost that we are going to bear during the production. So kamu kena faham sekarang ni bila kita nak buat production, kita nak pastikan kita dapat hasilkan produk pada kuantiti yang diminta, pada kualiti yang sama tapi pada cost yang lebih rendah. Okay, so the concept of relevant cost is used to eliminate an unnecessary data. Okay, so cost and revenue that do not differ across alternative, not in the future and can't be avoided are known as irrelevant costs. Okay, so ini dia bagi tahu tentang irrelevant cost. Okay, so dia adalah opposite kepada relevant cost. Kalau kalau relevant cost tu dia future. Okay, kalau irrelevant ni maknanya tak relevan. Okay,
Kalau irrelevant tu dia ialah not in the future. Maksudnya benda yang sudah berlaku. It's in your past. Contoh, sekarang laptop awak rosak. Okay, contoh now your laptop rosak. Okay, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi you untuk beli atau repair laptop tersebut? Okay, ada banyak lah kan. Satu mungkin kita tengok duit kita ada lagi ke tak. Kalau I beli laptop, I boleh makan ke tak. Okay, ataupun how much is the cost that I need to bear kalau saya repair. Kalau you repair harga lebih kurang macam beli baru, so lebih baik I beli baru contoh. Okay, tapi dalam decision making you tu ada satu maklumat yang dipanggil irrelevant ataupun tak relevan, iaitu harga laptop you tadi masa you beli mula-mula. Okay, contoh, I beli dulu 4,000. Adakah harga 4,000 tu akan mempengaruhi keadaan sekarang di mana saya nak beli laptop baru? No. Sebab kalau you nak beli laptop baru, dia tak ada kena-mengena dengan apa yang you beli dulu sebab that was already in the past. Okay, sebab dia tidak akan mempengaruhi sebab whatever that you spent to buy the laptop previously, okay, tidak ada kena-mengena dengan keputusan you nak beli ataupun nak repair laptop awak yang sedang rosak sekarang. Okay, sebab kalau you beli 4,000 pun, dia bukan ada kesan kepada kerosakan laptop tu, you still kena keluar duit lagi sekali untuk masa akan datang, whether to buy a new one or to repair the faulty laptop you have. Okay, so irrelevant cost ni, it's not in the future. That means the cost that you already tanggung in the past, okay, and dia apa, can't be avoided. Can't be avoided maksudnya tak boleh elak. Okay, so contoh macam Madam cakap tadi is fixed cost, right? Okay, so fixed cost is something that you can't avoid. Kalau you tutup kilang pun you kena tanggung. Kalau you buat pun you kena tanggung. Kalau you beli pun you kena tanggung. Sebab it has nothing to do with the production. Okay, so kita tengok dekat sini, dia summarize, okay, characteristic of irrelevant cost. Yang pertama, dia mestilah future cost. Okay, lepas tu dia berbeza among alternatives. Okay, sebab relevant cost ni mungkin menentukan apa yang kamu perlu tanggung pada masa akan datang. Contoh, kalau saya beli, ini cost yang saya perlu tanggung untuk produce produk A. Tapi kalau saya buat sendiri, ini cost yang saya perlu tanggung untuk produce produk A. Okay, so dia akan berbeza lah, the relevant cost tu akan berbeza among all the alternative that you are considering to do. Okay, alright, itu ialah konsep. Okay, so kita tengok apakah relevant cost. Ini dia punya mark, dia punya main group lah. So you have relevant cost and you have irrelevant cost. Okay, dalam relevant cost ada beberapa item yang kita panggil sebagai relevant cost, which is, kalau you tengok dalam nota, ada 4. Okay, the first one is opportunity cost. Okay, opportunity cost ialah cost that refers to the benefit, okay, given up by not choosing an alternative course of action. Okay, maksudnya for example, if a machine is used to make one type of product, the benefit of making another type of product with that machine is lost. Okay, so ini something like you learn in economy, cost lepas. Okay, so maksudnya kamu terpaksa lepaskan sesuatu cost in order to get something else. Okay, so the cost yang terpaksa you lepaskan itu adalah cost yang terpaksa you tanggung apabila you memilih alternatif yang berbeza. So itu ialah opportunity cost. Right? Okay, yang kedua, alamak, this is supposed to be B kan? Okay, yang kedua B ialah incremental cost. So incremental cost ni refers to the additional cost involved to carry out an activity. Okay, so incremental cost ni maksudnya pertambahan cost, okay, additional cost that you need to bear, you need to tanggung, okay, involving bila you carry out an activity. For example, okay, alright. Dia bagi kat situ, when buying a new machine,
it is necessary to send the employee for training to use the machine at a cost of 4,000. Okay, so 4,000 ni dianggap sebagai incremental cost. So bila kamu beli mesin baru, you need to train your workers to use the machine. Okay, sebab mesin dalam industri ni is not machine yang simple. It's a very technical machine. So orang tu dia kena pergi training. Okay, tapi kalau you tak hantar dia training, machine tu tak boleh guna sebab nobody knows how to operate the machine. So you need to still send that particular workers atau employee tu untuk training. So bila you hantar dia pergi training, you kena bayar dia punya cost 4,000. Okay, so 4,000 tu maksudnya incremental cost. Cost tambahan yang kamu perlu tanggung sebab kamu beli mesin tadi. Okay, tujuan asal kita beli mesin tadi tu mungkin salah satunya ialah untuk memudahkan production. Okay, so bila dia memudahkan production, you need to have a new machine. Tapi bila awak nak memudahkan production tu, you kena tambah kos tambahan sebanyak 4,000 because you need to train your employee in order to use the new machine. Okay, so the cost that is added into the payments for the machine is considered as incremental cost. Okay, all right. C is differential cost perbezaan. Okay, so differential cost refers to the difference in a cost item under two decision alternative. Okay, so maksudnya dia melibatkan dua keputusan yang berbeza. Okay, tapi perbezaan antara dua keputusan tu okay, dipanggil sebagai kos perbezaan. Okay, for example, if the cost of alternative A ialah 10,000 per year and the cost of alternative B is 8,000 per year, the difference of these two alternatives will be considered as differential cost. Okay, so differential cost tu maknanya perbezaan cost lah. Perbezaan cost tu kita tengok berdasarkan apa? Berdasarkan alternatif yang you pilih dalam pengeluaran. So contoh ya, katakan awak buat production dulu kan, you buat assignment. So you buat production, okay. So katakan sekarang kita buat kek. Okay, so contoh, okay, katakan you selalunya buat kek untuk pasaran dekat Labuan saja. Okay, so bila pasaran dekat Labuan, you buat kotak pun kotak biasa je sebab people will come to your shop, buy the cake, you put in a box and they bawa balik. Okay, let's say you want to expand your business. Nak buat sampaikan cake tu boleh kita post. That means you want to do, like you want to expand your market lah. Nak besarkan pasaran. So you want to post, okay, nak post cake tadi tu keluar daripada Labuan. Okay, so bila you nak buat macam tu, kita kena ada packing yang lebih selamat untuk kek tadi. I'm not talking about icing cakes. Icing cakes tu memang doesn't make sense lah. You want to post a cake. Maybe cake tu macam butter cake. Okay, so macam butter cake, macam kalau kat Sarawak tu you have Mita Cake House. Dia ada butter cake yang sedap tu. Okay, so that butter cake katakan kita nak post. Okay, boleh. So tapi nak post tak boleh pakai kotak atau packing biasa. You need to like buat inovasi sedikit lah. So mungkin kotak tu dia akan jadi tebal sikit. Lepas tu dia ada wrapping, dia ada bubble wrap and everything. Okay, so kalau awak just jual dengan packing biasa, mungkin cost cake tu jatuh RM20. Tapi now you want to expand your market, you want to post the item to outside of your existing market. So bila kita tambah kita punya barang-barang untuk packing tadi tu daripada tadi RM20, katakan dia dah jadi RM30. So beza antara alternatif yang pertama dan alternatif yang kedua tadi, untuk decide kan. So kita akan tengok kepada perbezaan antara dua kos yang ditanggung. Kalau saya tak nak jual luar daripada Labuan, kos yang saya tanggung ialah RM20. Tapi kalau saya nak expand, saya nak jual dalam Labuan dan luar daripada Labuan, saya kena tambah RM10. So the difference between these two costs will be your differential cost. Okay? Tapi berbaloi tak tambah RM10 tu. So nanti kita akan tengok pula pada kita punya revenue. Okay? So what happen if I only sell the cake inside Labuan?
Okay, what will happen if I expand my market and sell the cake outside of Labuan with the increase of 10 ringgit per pack in order to be able to post the item outside of Labuan, contoh lah. Okay, so 10 ringgit tu ialah differential cost, right? Okay, and then you have avoidable cost. Okay, avoidable cost too refers to the cost that is not incurred if the activity is not performed. Okay, contoh. Katakan, okay, saya bagi contoh. Okay, katakan sekarang ni kilang saya ialah kilang motor. Okay, kilang motosikal. Okay, so kalau kilang motosikal, kita ada banyak parts kan in the motor. Okay, let's say kita ada spark plug. I'm sure the boys tahulah apa maksud spark plug tu kan. I think the girls pun tahu juga. Spark plug tu yang you pasang dekat engine tu. So the engine boleh ada boleh di how to say, dia akan charge dengan the battery and all untuk start the motor. Okay, spark plug ni the most important part in motosikal. Okay, tapi nak produce spark plug tu ada cost yang perlu ditanggung. Okay, alright. So kadang-kadang bila kita terlalu fokus kepada all these small details, okay, we are actually menanggung cost yang lebih tinggi. Okay, so contoh katakan syarikat kamu nak produce lebih banyak motosikal. Tapi kamu tak nak buat sendiri spark plug tu. That means you are buying a ready-made spark plug, I mean like a finished goods from other companies. Okay, so spark plug tu dibeli daripada company lain. So kita nak pasang dalam motosikal kita. Okay, alright. So your cost tu, dia akan pecah dua lah. Okay, so I will need to decide kalau saya nak beli spark plug tu dan pasang ke dalam motor saya. Okay, okay, so berapa yang saya akan tanggung untuk mengeluarkan motosikal tersebut. Tapi kalau saya make the spark plug on my own, lepas tu saya pasang ke dalam motosikal saya, so how much additional cost that I need to bear? Okay, so it's either you buy or you make tu, one of this decision is avoidable. Avoidable maksudnya kita boleh elak. So kalau kata kita beli tu, kos keseluruhan menyiapkan motosikal tu jadi lebih mahal, so you can decide not to buy lah. Instead, kita akan buat sendiri spark plug ni. So, that buy punya cost tu is avoidable, boleh dielakkan. Sebab kita ada alternatif lain, which is to make on our own. Okay, tapi ada setengah company mungkin dia rasa kalau make sendiri tu cost dia akan jadi terlalu tinggi sebab kita kena beli mesin baru, kita kena train pekerja. Okay, so you don't want to decide on that, so why not we buy the parts from other manufacturer dan dia bawa ke kilang kita and kita pasang saja ke dalam motor kita sendiri. Okay, so one of this decision is actually avoidable. You boleh elak salah satu lah. Okay, in order to make the best decision. Okay, so 1, 2, 3, 4 is relevant cost yang relevant. Okay, and kita tengok pula irrelevant. Irrelevant ni tak berkaitan lah. So bila tak berkaitan, nanti bila you kira untuk alternatif, you won't masukkan this item into your question. Okay, setengah daripada you all macam fikir, apa madam repeat daripada tadi ni, apa faedahnya kita kena tahu irrelevant cost and relevant cost. Sebab nanti dalam soalan, dia akan senaraikan beberapa item, kita akan decide, okay, berdasarkan apa yang you faham daripada dia punya definition and concept, is this relevant cost or is this irrelevant cost? Kalau dia adalah relevant cost, saya akan ambil nilai tersebut dan masukkan dalam table untuk pengiraan. Tapi kalau apa yang diberi dalam soalan tu is irrelevant, that means madam kena abaikan. So you kena tahu differentiate yang mana relevant, yang mana irrelevant. Okay, alright. So the first irrelevant cost is sunk cost. Sunk cost ni ialah cost hangus tau. Okay, sunk tu dah kalau dalam
bahasa Inggeris, diterjemahkan maksudnya tenggelam. Okay, so sunk cost tu ialah something that you dah tanggung ataupun that has been incurred in the past. Okay, so apa jadi pun sekarang ni, okay, your decision would not change the fact that you've already paid for that cost. Contoh, sekarang saya, dulu saya beli MacBook katakan. Okay, I beli MacBook 4,000. Okay, so MacBook 4,000 pakai. Lepas tu, sekarang tiba-tiba we are talking about Surface. So Surface yang paling in sekarang ni. So you tengok Surface tu macam lagi short. Okay, so decision you sama ada untuk beli Surface atau tak nak beli Surface, tak ada kena-mengena dengan MacBook 4,000 ni. Sebab kalau you beli ke atau tak beli ke, you dah bayar pun MacBook tu beberapa tahun lepas masa you beli. So you won't get back your money tau. So regardless what your decision is, okay, there is nothing that you can do to change the fact that saya pernah keluarkan 4,000, which is a cost that you need to bear a few years back to buy a MacBook. Okay, so kalau I beli Surface ke, I tak beli Surface pun, dia tak ada kaitan dengan decision saya. Yang 4,000 ni tidak ada kaitan dengan decision saya. So that's why we call it sunk cost. Sebab decision kamu nak beli gadget yang terkini tu, tak ada kena-mengena dengan duit yang you dah bayar beberapa tahun yang lepas untuk gadget yang berbeza. Okay, sama lah kalau macam awak beli handphone kan. So the latest one is iPhone 13 warna hijau. Okay, so let's say now you already have an iPhone 11 contoh. Okay, so will that stop you from buying a new handphone? Tak. Kalau for me lah, you really want, you memang minat warna hijau. And you tengok iPhone 13 tu macam, cantiknya, very sleek design and the color is so nice, contoh. Okay, tapi you already have iPhone 11. Will that stop you from buying iPhone 13 green color? No. Kalau you nak beli, you beli je kan. Okay, so the fact that you already paid for your iPhone 11 tu, yang itu tidak akan mempengaruhi keputusan you. Sebab apa yang you bayar untuk iPhone 11 tu is considered sunk cost. Nothing can change that. Okay, so dia lebih kurang macam barang yang lepas jangan dikenang lah. Okay, alright, something like that. Alright, okay, and then we have unavoidable cost. Unavoidable tu maksudnya hujan ke, panas ke, ribut ke, banjir ke, the cost is still incurred. Okay, even though the activity is not performed. So bila dia apa jadi pun masih kena tanggung. So dia ialah unavoidable. So kita tidak akan masukkan nilai kos ni ke dalam kita punya alternatif untuk decide whether kita nak buat apa keputusan untuk produce barang tersebut. Okay, sebab you buy pun you still need to pay for it. You make pun you still need to pay for it. So that it makes no difference at all. Okay, contoh macam dia bagi kat sini property tax, depreciation expense, anything that is normally is fixed cost lah. Okay, so fixed cost ni jadi apa pun kena bayar. So kalau I decide to buy the spark plug, I still need to bayar for the sewa kilang. Kalau I decide to make the spark plug, I still need to bayar the sewa kilang. So sewa kilang tu tidak mempengaruhi decision saya sama ada to buy or to make. So dia akan jadi unavoidable, which is irrelevant. Okay, alright, so that is for the terms. Okay, I hope you can digest the types of relevant costs and irrelevant costs. Okay, so next we are going to go to 11.3. Okay, application in decision making. Okay, so sekarang yang ni kena fokus lah. Okay, what are we doing in topic 11? We are doing decision making. So dalam decision making ni, apa yang sebenarnya kamu decide? Okay, satu, kita decide to make or buy. Okay, dan satu lagi kita decide to accept or reject a special price order. Maksudnya, kita terima order daripada orang
pada harga yang berbeza dengan harga yang kita biasa tawarkan. Okay, contoh, katakan you adalah pembekal blender lah contoh kita buat blender. So selalu kita bekalkan blender tu, sometimes you are doing prototype kan. So we are doing blender dan kita hantar blender tu um, ke beberapa company. Kita hantar contoh kita hantar ke Panasonic lah, apa National lah, whatever. Sebab sometimes yang badan tu, no, I mean the jug. Contoh kamu buat jug blender tu. So jug tu mungkin semua syarikat elektrik yang keluarkan blender akan guna jug yang sama. Okay, so kita pun biasa buat benda tu dan kita akan jual kepada company-company ni pada harga RM50 satu jug contoh. Tapi suddenly you receive an order from a different person, okay, saying that dia nak beli benda ni juga, tapi dia tak mau bayar RM50, dia nak bayar RM30 saja. Okay, sorry, RM30 saja. Which is lower than the price that you always go for your sales lah. Okay, so sekarang kita kena decide nak accept atau reject a special price order. Okay, setengah orang dia akan kata, alah madam, dah biasa jual 50, tiba-tiba ada orang nak beli 30, tak payahlah ambil. No, kamu kena faham yang 50 tu berjalan macam biasa. Yang ni additional, okay, dia ada pesanan tambahan. Tapi pada harga 30. Alright, so dia nak tanya you sanggup buat atau tidak, atau you sanggup terima atau tidak dia punya pesanan. Okay, so bila kita nak decide whether kita nak accept or kita nak reject, okay, we don't simply like say, tak mau sebab tadi harga 50 sekarang harga 30, so I tak mau terima. No, you cannot do, you cannot just simply reject lah. Kita kena buat pengiraan. Lepas tu baru kita decide whether to accept or reject. Okay, sebab kadang-kadang walaupun kita jual pada harga yang lebih murah, okay, tapi bila kira costing semua, dia masih bagi kita keuntungan. Okay, as a company, as a manufacturer, you still are able to produce the product ordered and kita still boleh dapat additional income. So, lebih baik kita accept saja kan. Okay, walaupun harganya lebih rendah. So, kenapa? Nanti kita akan tengok based on the calculations lah. Right? Okay, so kita tengok ini. Okay, the first one we're going to do is make or buy decision. Okay, make or buy. Kamu kena faham ya, kamu masih buat produk tu. Cuma, bukan semua parts dalam produk tu kamu buat sendiri. Sebagai contoh, awak buat kek. So cake dia ada colouring, dia ada butter apa semua kan. Contohlah kan. Adakah you sebagai pembuat kek buat butter sendiri? Tak kan? Okay. Selalunya butter tu pun you beli daripada wholesale punya supplier. So this is actually what you are supposed to decide lah. This is what you are supposed to decide lah. You nak beli sendiri, buat sendiri ke butter tu, atau beli saja butter yang dah siap untuk produce your product. Okay, alright, so this is for your make or buy decision. Okay, alright, so kita tengok Roman 1. When a manufacturer assembles component parts, okay, kita adalah manufacturer, kita assembles, maksudnya kita pasang component parts in producing a finished product. Okay, management must decide whether to make or buy the components. So actually we are referring to make or buy ni, bukan make or buy the whole finished product, tapi make or buy certain components in the product produced. Okay, so the decision, okay, keputusan untuk buy parts or services is often referred to as outsourcing. Okay, maksudnya kalau kata, macam saya cakap tadi lah, kalau kita buat motosikal, bukan semua parts tu kita buat sendiri. Okay, so like spark plug, apa semua tu, dia punya mudguard, dia punya rim, okay, you akan beli daripada company lain, bawa pergi ke kilang you and you akan pasang. Alright, so the decision to buy the parts, okay, or to make the part, okay, to buy the part, we call it outsourcing, okay. So in a make or buy decision, the relevant costs are,
Okay, dalam make or buy decision, okay, dia inform awal-awal kat sini ya. The relevant costs are the variable costs that will be saved. Okay, apakah kos yang kamu boleh jimat? So, kos yang boleh kita jimatkan tu ialah dalam bentuk variable manufacturing cost. And then, kalau berlaku changes in fixed cost, that is also relevant. Contoh, kalau saya beli, maybe saya tak payah bayar untuk maintenance machine, contohlah. Okay, so maintenance tu actually fixed cost lah. Katakan you tiap-tiap bulan memang kena bayar maintenance for the machine. Tapi let's say saya tak make the parts, that means machine tu tak jalan. So bila machine tu tak jalan, I don't need to pay for the maintenance. So that means automatically your fixed manufacturing cost akan berkurang. So bila ada berlaku changes in your fixed manufacturing cost, perubahan ataupun pengurangan tersebut adalah relevant cost, which will be considered in your calculations. Okay, all right. And then the purchase price, let's say you nak produce. Kenapa you produce? Kalau you nak buy, you need to see how much is the cost that you need to bear in order to purchase the item. Okay, lepas tu kita akan tengok opportunity cost pula. Opportunity cost tu maksudnya kalau saya make apa decision yang saya kena, kalau saya make decision, I want to make, okay, apakah cost yang saya akan lepaskan jika saya buy? Kalau saya punya decision ialah buy, apakah cost yang terpaksa saya lepaskan kalau saya make? Okay, so that will be your opportunity cost. Okay, so in relevant costing, it is preferred. Okay, that student use incremental analysis. Okay, untuk soalan chapter 11, the only alternative that we are going to teach you is by using the incremental analysis. So incremental analysis tu dia mesti ada 3 column dalam table. Okay, so the last part of the column will be your incremental analysis, sama ada berlaku peningkatan kos atau pengurangan kos. Okay, alright. We look at example 1. Okay, Ismat Company makes motorcycles and scooters. Okay, so dia adalah kilang ya. Okay, so dia buat motor. Okay, lepas tu it incurs that the following annual cost in producing 25,000 ignition switches of Y15 motorcycles. Okay, so sekarang ni kita nak decide untuk item ni. Okay, so apakah item tersebut? Item tersebut ialah 25,000 ignition switch. So ignition switch tu your starter tu kan dekat motosikal tu. Selalu kan motosikal you tendang-tendang dia punya pedal kat bawah tu nak bagi start. So the latest motor semua dia pakai starter je. So the ignition switch tu yang kita nak consider sekarang ni ignition switch, whether kita nak buat sendiri atau kita nak beli finished parts, okay, a completed parts from other companies and kita bawa ke kilang kita untuk pasang. Okay, alright. So ini adalah annual cost kalau dia produce sendiri, kalau dia keluarkan sendiri. Okay, so direct material dia ialah 50,000. So you kena faham all this cost will be bear untuk 25,000 ignition switch. Okay, so direct material dia ialah 50,000. So maksudnya direct material dia ialah 50,000 bahagi 25 unit. Okay, so for one item, the direct material is actually RM2. Macam itulah. Okay, kalau kita nak faham in unit. Ini dia bagi total untuk semua. Tapi you still need to understand the total for each item. Okay, so you have direct labor 75,000 and then variable overhead 40,000, fixed overhead 60,000. So the total manufacturing cost ialah 225,000 untuk 25,000 parts. Okay, so maksudnya kalau saya buat sendiri, cost untuk satu ignition switch is RM9. Okay, sebab total overall is 225
and you need to pay RM9, that means 225,000 divided by 25,000 units of ignition switches. So your cost that you need to bear is RM9. Okay, ini situasi satu lah. Kalau saya make. Okay, alright. So kita tengok dekat bawah, dia kata, dia bagi another situation, instead of making its own switches. Okay, selain daripada buat sendiri, okay, dia ada satu lagi pilihan ataupun alternatif, iaitu Ismart Company might purchase the ignition switch from Zulman Incorporated. So nama company awak yang ni jangan salah faham, sebab nama company nanti will be added into your decision making. Okay, so kita beli parts daripada Zulman. Okay, berapa harga parts tu? Harga parts tu ialah RM8 per unit. Okay, kalau awak tengok dengan mata kasar, lebih baik belilah madam sebab RM8 je. Okay, kalau buat sendiri RM9. You tak boleh terus decide macam tu Ada a few things that you still need to consider. Okay, if the ignition switches is purchased, okay, kalau kita beli RM10,000, okay, fixed cost kita akan berkurang sebanyak RM10,000. Okay, alright. So, madam dah cakap tadi, awak kena decide yang mana relevant cost, yang mana irrelevant cost. Okay, kalau tengok dekat sini, direct material ialah relevant lah. Sebab direct material ni, kalau you buat, you kena tanggung. Kalau you tak buat, you beli, you tak perlu tanggung RM50,000. So, RM50,000 is your relevant cost. Okay, direct labor pun relevant cost. Sebab kalau saya buat ignition switch ni, saya kena bayar kos buruh RM75,000. Tapi kalau saya beli, maybe I tak perlu bayar apa-apa. Sebab benda tu dah siap kan? So kita terus pergi ke proses pemasangan. Okay, lepas tu variable overhead. Variable overhead dia bergerak bersama-sama dengan direct material and direct labor. Okay, okay, how about fixed overhead? Okay, fixed overhead, kalau saya beli pun saya kena bayar. Kalau saya make pun, I still kena bayar. So my fixed cost is not relevant cost. So nanti bila saya buat pengiraan, I akan masukkan item 1, item 2 dan item 3 sahaja. Okay, sebab fixed overhead tetap akan ditanggung sama ada you buy ataupun you make. Alright, okay, tetapi ada additional information dekat bawah. Dia bagi tahu RM10,000 of the fixed cost will be eliminated. So maksudnya, kalau saya make, my fixed overhead ialah RM60,000. Ini kalau saya make. Okay, tapi kalau saya buy, the fixed overhead will be decreased, akan berkurang. Maybe ada satu dua benda macam Madam mention tadi, maintenance for the machine you need not to pay. So, you hanya perlu tanggung RM50,000 beza tadi. Okay, so cost kamu actually RM60,000 ni ialah unavoidable, tak boleh dielakkan kan. Tapi dia bagi tahu kalau kita buy, kita hanya bayar RM50,000. That means you have avoidable cost with the amount of RM10,000. Okay, alright, so bila dia avoidable, automatically kita faham, alright, this is your relevant cost. Okay, dia suruh kamu tolong Ismat buat decision. Alright, look so simple, nampak senang je. Alah madam, yang ini pun nak suruh kami fikir. Kena fikir dan ada cara nak fikir. Okay, alright. Ini adalah table yang you akan buat. Okay, for this decision making, I am going to show you only alternative 1. Okay, kalau kamu tengok dalam nota, untuk make or buy, you ada 2 alternative. Okay, you look at your notes, you have 2 alternative. Dekat atas ni ada alternative 1, yang ini ialah relevant costing. Okay, alright. Okay, di bawah tu you have another table. Tapi kalau awak tengok dalam bracket tu, you have full costing. Okay, I am not going to teach you this one full costing. Kenapa? Sebab untuk topik ini, okay, sekiranya you buat full costing, you tidak menjawab soalan lah. Sebab
bila kita buat full costing, maksudnya kita masukkan dua-dua. Kita masukkan relevant dan juga irrelevant. Okay, so kita sebenarnya tidak mengikut nama topik yang kita belajar. Kita sekarang belajar tentang relevant cost saja. So irrelevant ni tak perlu. Lepas tu you akan tanya, Madam, kalau dah tahu tak perlu, kenapa Madam masukkan juga? Because previously memang benda ni ada. Tapi bila kita buat untuk marking, it so happen untuk pengukuhan dan untuk pemahaman topik, full costing is not advisable for your answers. So I am going to teach and show you only alternative 1. Okay, table dia ada 4 columns macam ni. Okay, so you ada cost item, you ada make, you akan start dengan make dulu You ada make, you ada buy. Okay, kenapa Madam letak make dulu, kenapa tak letak buy dulu? Sebab kalau you tersilap susun, dia akan mempengaruhi keputusan kamu dekat belakang. Okay, alright, so the last column in your table is net income. Okay, net income tu ialah sama ada increase or decrease. Kalau berlaku pengurangan kepada untung, dia nombor tu adalah dalam bracket. Kalau berlaku peningkatan dalam untung, the number is like normal numbers lah without any brackets. Okay, alright. So dalam awak punya cost item tu, you have 2 parts. Okay, 2 parts. Satu ialah relevant cost to make dan satu lagi ialah relevant cost to buy. So maksudnya, saya akan kira apa semua cost yang saya perlu tanggung kalau saya decide to make. Dan saya juga perlu kira apakah kos yang saya perlu tanggung, okay, kalau I decided to buy in one particular table. So nanti keputusan dia last kali ni awak akan tengok dekat sini. Okay, we will decide, alright, based on what we get here. Madam letak warna kuning tu nanti. Okay, so kita akan tengok decision tu dekat bawah. Alright, so relevant cost, apa yang you akan tulis dekat sini bergantung kepada soalan kamu lah. Okay, so dalam soalan tadi kita ada direct materials, kita ada direct labor dan kita ada variable manufacturing overhead. Okay, kalau you tengok dalam soalan ada fixed manufacturing overhead, betul? Tapi Madam tak ambil keseluruhan figure which is 60,000 sebab kita tahu 60,000 tu is not relevant. Irrelevant cost. Sebab 60 tu apa jadi pun kena bayar. Tapi saya cuma ambil kira perbezaan yang Madam perlu tanggung kalau I make or I buy. Sebab dia dah bagi tahu tadi kan, kalau you make, you pay 60,000 for the fixed cost. Kalau you buy, you only pay 50,000 sebab ada decrease of fixed cost with the amount of 10,000 ringgit. So that 10,000 is avoidable fixed manufacturing overhead. Okay, so direct materials ni, kalau kamu tengok, okay, sebenarnya macam mana kita dapat nilai tu? Kita dapat nilai tu daripada 25,000 unit darab RM2. So untuk make, I will need to tanggung 50,000. Okay, alright. Direct labor, okay, sebenarnya ialah 25,000 darab RM3. Okay, ada orang yang cakap, Madam, perlu ke tunjuk yang dalam bracket ni? Yes, perlu. Sebab bila kita sebut cost item, okay, besides calculating the total cost, you need to come out with the cost per unit. Okay, sebab di sini pun kamu diberi markah. Okay, so ini awak kena fikirlah macam mana sebenarnya dia dapat RM2 tu sebab kos yang you bayar ialah 50,000, item yang kita keluarkan ialah 25,000 unit, so direct material tu actually ialah RM2 per unit. Okay, so you need to come up with this decision. That means you need to do the calculation inside the item punya column. Okay, this is on your own buat sendiri. Memang soalan tak sebut tapi markah diberi di sini. Sebab dia nak you faham actually berapa yang you perlu tanggung untuk satu unit. Besides calculating the total. Okay, alright. Variable manufacturing overhead pula. Okay, kita perlu tanggung untuk 25,000 unit. Nilai dia ialah 40,000
Okay, so actually yang you bayar untuk variable manufacturing overhead is RM1.60 seunit. Okay, alright. So, kalau saya make, I bayar penuh. Okay, so the avoidable fixed overhead, saya tak tulis 60 ya. Saya tulis 10. Sebab that 60, apa jadi pun memang you kena bayar. Tapi ada beza apabila you make dengan buy. Sebab kalau saya make, I'll pay extra 10,000 for the fixed cost. Kalau saya buy, I only pay RM50,000. Okay, so that 50 kita abaikan, perbezaan saja sebab it is actually differential cost kan. So that differential cost is RM10,000. So 10,000 ni sebenarnya adalah cost fixed manufacturing overhead yang tidak boleh yang boleh dielakkan, avoidable. So that means kalau saya make, okay, actually saya akan letak dia dekat buy kan. Okay, tapi madam letak dia dekat fix. Sebab, madam letak dia dekat make. Saya tak letak dia dekat buy. Sebab seolah-olah macam dia adalah kos tambahan yang kita perlu tanggung bila kita decided to make the item. Okay, alright. So let's say I want to buy. So bila saya nak buy, okay, how much that I need to pay, alright. So the purchase cost is actually RM25,000 darab RM8. Okay. So nilai yang saya perlu bayar ialah RM200,000. Okay. Boleh eh? Okay. So ini you ada make. Lepas tu buy you ialah kosong. So your net income is either increase or decrease. That means make minus buy. So nilai dekat situ ialah RM50,000. Okay, 50,000 minus kosong. Okay, and then you ada make for direct labor 75,000 by kosong. So your net income is 75,000. Okay, variable manufacturing overhead pun sama. Make 40,000 by kosong. So that means the net income is 40,000. Make minus buy. Alright, okay, avoidable fixed cost. Kalau I make is 10,000. Okay, sekarang awak kena faham kita bukan kira untung. Kita kira cost. So bila awak kira cost, you akan tengok cost yang paling rendah, itu yang awak akan decide untuk pilih. Faham Kita takkan tengok nilai paling tinggi, kita akan tengok nilai paling rendah. Sebab sekarang ni kamu buat costing, bukan kira income. Alright? Okay, so sekarang yang ini is RM10,000. Okay, how about purchase? Purchase, make kosong, tapi buy 200,000. So yang ni dia akan duduk dalam bracket with the amount of 200,000. Okay, alright. So you have 50 plus 75. Okay, 50,000 plus 75,000. Okay, plus 40,000 plus 10,000. So you dapat 175 minus 200,000. So dekat sini kita akan dapat dia punya total relevant cost is RM25,000. Okay, alright. So bila RM25,000, apa indication negatif tu? Okay, negatif tu maksudnya, okay, your buy lebih besar daripada make. So bila buy lebih besar dari make dan kamu tengok dekat bracket belakang tu, dia dekat jawapan belakang ni, dekat yang saya warnakan kuning ni, dia berada di dalam bracket. So bila kamu dapat keputusan nilai tu di dalam bracket, that means decision kita ialah make. Okay, alright. So kamu akan buat conclusion. Okay, so what is your conclusion? Your conclusion is nama company you ialah Ismat Company. Okay, so Ismat Company should continue make ataupun Ismat Company should make, okay, buat ayat yang mudah, should make the ignition switches because, okay,
because it will decrease. Okay, it will increase. Nampak kan dia punya ayat tu is in form of a negative. Dia kata if the decision to buy the initial switches will result in the decrease of net income. Okay, ini ayat buku lah. Alright, ayat buku. Tapi boleh tak Madam simplify sikit ayat dia? Boleh. Okay, kalau I nak simplify, is smart company, your decision just now is making kan? Okay, should make the ignition switch. Because what? Because it will increase the net income by how much? Kena sebut by RM 25,000 ringgit. 25. Okay, so dalam jawapan kamu mesti ada decision which is make or buy. Okay, kenapa dia akan increase by how much? By 25,000. Okay, kalau awak baca yang kat sini, mesti awak kata, Madam, jawapan dia decrease lah, bukan increase. No, baca betul-betul. Dia kata, smart company should continue making. Sebab kalau dia buy, okay, dia akan decrease income kalau dia buy. So kalau I make, I will increase my income statement. So kita ambil ayat yang lebih mudah lah. Okay, boleh tak? Alright, so saya padam balik yang ni. Okay, I give you an easier option to answer your question. Sebab yang ni memang ayat dalam buku ayat dalam buku canggih sangat lah. Okay, so smart company, okay, should make the ignition switch because, okay, it will increase, okay, the net income by 25,000 ringgit. Okay, kenapa Madam cakap will increase? Awak tengok ya. Ini, kalau kita tengok betul-betul, jumlah di sini, dia ada total kan? Jumlah dia ialah 175,000 kalau kita make. Okay, tapi kalau kita buy, okay Bradley noted. Okay, tapi kalau kita buy, jumlah yang kita perlu bayar ialah 200,000. Nampak kan? So bila you make, you hanya bayar 175. Tapi bila you buy, you kena bayar 200,000. So if you are a good decision maker, saya akan decide untuk make. Sebab bila saya make, saya hanya bayar 175. Tapi kalau saya buy, saya bayar 200,000. So ini yang dia maksudkan tadi. If you make your income statement, ada beza kan antara dua cost ni sebanyak 25,000. So kalau kita boleh keluarkan produk tadi pada harga yang lebih rendah, that means you akan tingkatkan untung bersih kamu sebanyak 25,000. Your net income akan naik. Beza dia adalah beza cost antara dua ni lah. So dia nampak macam tersirat kan? Kenapa saya pilih 175,000? Sebab cost dia lebih rendah. So bila cost tu lebih rendah, apa jadi kepada income? Bila cost yang kamu tanggung lebih rendah, that means your COGS is low. Okay, bila kita tolak dengan sales, of course lah kita akan dapat income yang lebih tinggi. Okay, so the decision to make depends on what you are getting. Okay, katakan awak kira, lepas tu kamu punya make ni, okay, you punya make ni lebih besar daripada buy. Your make is bigger than your buy. Okay, so dalam ni, dekat yang warna kuning ni, jawapan kamu dia tak akan duduk dalam bracket lah. Dia akan duduk biasa-biasa saja. Okay, so kalau you tengok nombor tu bukan dalam bracket. Okay, so kalau dia dalam bracket, kita punya decision ialah make. Tapi kalau dia bukan dalam bracket, okay, kalau dia bukan dalam bracket, that means no bracket, keputusan dia ialah buy.
Okay, so difference antara make dengan buy tu is the increase of your income. Okay, itu saja cara untuk jawab. So this is for make or buy decision. Okay, alright. Boleh faham Okay, okay. So now we go to the next one. Okay. Okay, untuk yang alternative 2 ni, memang saya tak ajar, saya dah bagi tahu tadi. Okay, alternative 2 ni does not comply to the relevant cost concept because it uses full costing. Sebab tu saya tak tunjukkan langsung pada kamu untuk guna alternative 2. Okay, alright, kita tengok example 1. So you abaikan terus that table. Okay, example 1, opportunity cost. Okay, so opportunity cost ni ialah cost lepas. Okay, so kita tengok apa situasi yang dipanggil sebagai opportunity cost. Okay, so assume that through buying the switches, Smart company can use the released productive capacity to generate additional income of 38,000 from producing a different product. Okay, perform relevant costing to help Smart company making decision. Okay, alright, so sekarang ni katakan kita dah tahu dah. Okay, kalau kita make, this is based on example alternative 1 tadi Kalau kita make, we are going to bear 175,000. Kalau kita buy, we are going to bear the cost of 200,000. Okay, tapi dia bagi tahu, okay, if you buy the switch, okay, you can use the release productive capacity to generate additional income by producing a different product. Okay, contoh macam ni, awak ada mesin untuk buat switch tu. Tapi sebab kita dah decide nak make, kalau kita decide nak make, kita akan guna mesin tu untuk buat switch sendiri. Tapi let's say, okay, tadi situasi satu tadi dia tak bagi benda ni, yang ni ialah maklumat tambahan. Okay, katakan sekarang, kita dah kira dah tadi. Make is 175, buy is 200,000. Okay, tapi dia tambah pula satu lagi additional information. Dia bagi tahu, if you decide to buy, that machine yang kita tak guna tu, kita boleh guna untuk buat something else dan benda tu akan generate income with the amount of 38,000. Maksudnya, saya boleh guna machine tu untuk produce something, lepas tu saya jual dekat orang dan saya dapat income sebanyak 38,000. Okay, adakah ini akan mempengaruhi decision saya whether to make or to buy? So maknanya dia tambah another costing for you to calculate. Okay, alright. So now, katakan tadi saya dah make dan saya dah buy Okay, so your table ini adalah sambungan daripada table satu tadi tapi kita tak repeat dekat bawah lah. Okay, so kita dah dapat total cost. Kalau kita make, our total cost is 175. Okay, tapi kalau kita buy, our cost is 200,000. Ni yang tadi sambung dari tadi. Cuma bahagian atas tu madam tak tunjuk. Okay, alright. So let's say, here kita dah tahu kita akan dapat negative 25,000. That's why you decided to make. But, let's say you ada opportunity cost. Opportunity cost tu maksudnya cost yang you terpaksa lepaskan sebab you decided to do the other alternative given. Maksudnya, kalau saya nak beli, saya dapat 38,000 tu. Tapi kalau saya nak make, saya tak dapat 38,000 tu. So, seolah-olah macam 38,000 tu adalah kos tambahan yang ditanggung sekiranya you make. Okay, so where do I put that 38,000? The opportunity cost ni, okay, kita kalau letak dia dekat buy, okay, dia akan letak dalam bracket sebab dia adalah income. Jadi income tu boleh digunakan untuk tanggung bayaran 200,000 tu. So automatically dia akan mengurangkan apa jumlah yang you bayar. Tapi you boleh juga letak that 38,000 di make. Seolah-olah macam make yang terpaksa tanggung that 38,000 because you are not able to produce that additional parts to sell to increase your additional income. So katakan madam letak di sini.
Boleh. Okay, so you ada dua alternatif That 38,000 kalau dia letak dekat make, kita letak saja sebagai 38,000. Tapi if I want to put that opportunity cost dekat buy, that 38,000 ni akan duduk dalam bracket. Okay, alright. So 38,000 ni kalau tolak, dia akan jadi 38,000. Okay, you see here, tadi kalau you decided to make, it's 175,000. Kalau you decided to buy, it's 200,000. That means make lagi murah daripada buy. Sebab beza dia 25,000. Tetapi, kalau saya buy, mesin tadi tu saya boleh guna untuk buat item baru. Dan item tu saya boleh jual dekat orang dan saya dapat duit tambahan sebanyak 38,000. So 38,000 tu boleh menanggung bayaran yang saya perlu bayar kepada pembekal, which is the Zulman Incorporated tadi kan. So dia akan mengurangkan kos bayaran yang saya perlu tanggung untuk beli switch tadi. Okay, nilai dia sebanyak 38,000. So kalau you tengok dekat sini, okay, kalau saya make, total cost saya ialah 213,000. Tapi kalau saya buy, cost dia ialah 200,000 saja. So, saya dapat income sebanyak 13,000. So, ini situasi dia berubah sebab ada pertambahan maklumat di sini. Okay, why Madam letak 38 dekat make? Okay, ini ialah opportunity cost. Cost yang you terpaksa lepaskan kalau you decide to make. Okay, so cost yang terpaksa dilepaskan maksudnya saya terpaksa tanggung lah benda tu. Kalau saya lepas saya tak ada benda tu kan. So seolah-olah macam bila kita make tu harga barang tu jadi lagi mahal. Tapi kalau saya buy, saya dapat 38,000 tu. That's why I put the 38,000 dekat dalam column make. So kalau you tengok di sini, if I decided to make, okay, cost yang madam akan tanggung is 213,000. Kalau I decided to buy, okay, cost dia ialah 200,000. So kalau you tengok di sini, jawapan tak sama dengan yang tadi. Sebab tadi is negative, now it's 13,000. So maksudnya, make is greater than buy. Cost yang ditanggung untuk make lebih besar dari buy. So kalau you a good decision maker, I will decide to what? I will decide to buy the switch. Okay, so bila kita buat conclusion, dia akan berubah lah. Okay, so I'm going to simplify the answer here. Okay, so Baron Company, okay, will, Baron Company pula. We are still smart kan? Baron pula begini. Sorry. Okay, so Smart Company should buy the ignition switches instead of making it. Tak payahlah buat panjang-panjang sangat ayat. Sebab kita punya decision tu dia mesti ada 3. Decision dia sama ada buy or make. Lepas tu mesti ada either increase or decrease. Lepas tu mesti ada by how much. So awak punya conclusion tu mesti ada 3. Okay. Conclusion diberi markah dalam jawapan ya. So bila you buat, sebab kita kena faham sekarang kita decision making. This is calculations. So decision you mestilah dalam conclusion. So your jawapan nanti mesti ada 2 parts. Okay. So Smart Company should buy the ignition switch. Okay. Because okay. Because it will increase, okay, the net income by 13,000 ringgit. Okay, so ini decision yang berbeza sebab ada additional information tadi. Okay, so awak tengok notes dekat bawah ni. Okay, additional income of 38,000, yang ni yang opportunity cost tadi, through buying the switch adalah additional cost. Sebenarnya seolah-olah macam additional cost kalau you continue to make. Okay, so therefore kita masukkan dia ke dalam make column for comparison. Sebab sebenarnya dia ialah opportunity cost. So maksudnya kalau awak dapat soalan dan kamu dapat nilai tu ialah opportunity cost, lebih mudah kalau kita masukkan dia ke
dalam column make. Seolah-olah dia menambahkan cost yang perlu ditanggung apabila kita make benda tu. Okay, alright. So the decision will be different from the first one. Okay, alright. Ada soalan nak tanya? Tak ada, ya? Clear? Okay, so this one saya takkan tunjuk alternative tool ni sebab yang ni ialah this is what? Sorry. Yang ni sebenarnya the additional table from there lah. Okay. Ini the full one. Okay. Alright. Ini tadi kan. Yang ni madam tunjuk parts yang bahagian bawah tu je. Okay. Actually kalau situation tu dimasukkan dalam soalan. Okay. Your answer should be like this. Okay. This is the first part yang kita buat tadi. Alright. Okay. Cuma bezanya sekarang ni kita ada tambahan cost. Okay. Which is 38,000. Alright, so 38,000 tu ialah opportunity cost. So opportunity cost tu dia akan masuk dalam make sebab dia adalah relevant cost di make. Okay, and then kalau kita dapati jawapan kita tadi is 13,000. So that's how you come about with the same decision. Okay, so your decision is this one lah. Smart company should buy the ignition switch. Okay, because it will increase the income statement, okay, by 13,000 ringgit. Okay, alright. So ini untuk make decision. Okay, alright. So now kita akan tengok the second decision making, which is accept or reject. Okay, accept or reject ni maksudnya saya nak terima atau tidak. Okay, so you kena faham, kalau kata you ni sebuah kilang, sebenarnya production tu berjalan maksudnya contoh macam katakan saya ni ialah smart company. So maksudnya yang ni sedang berjalan, you sedang buat switch tu. Tapi dalam masa yang sama you dapat satu tambahan order. Okay, so tambahan tu kita panggil special price order lah. Kenapa special price? Sebab harga yang diminta oleh pembeli berbeza dengan harga yang kita tawarkan. Okay, alright, so accept or reject a special price order refer to the opportunity to obtain additional business. Okay, additional business maksudnya kamu nak dapatkan tambahan jualan daripada customer. Okay, by making a major price concession. Okay, berlaku perubahan pada harga jual lah. Okay, pada satu nilai yang agak besar. Okay, to a specific customer. Bukan semua orang tapi for one particular order saja. So kita sekarang ni nak decide kita nak terima ke atau tidak. Okay, so assume the sale of product in the market are not affected. Okay, ini assumption ni penting Maksudnya sales produk tu dalam market tidak dipengaruhi, dipengaruhi oleh special order tu. Maksudnya kita dah ada order A, so order A jalan macam biasa tapi sekarang kita ada special order. So maksudnya kilang sekarang nak buat dua benda pada dua harga berbeza. So you nak accept atau tidak special order ni. Okay, so assume that the company is not operating at full capacity. Okay, ini adalah ciri yang paling penting sekali. Okay, full capacity maksudnya keupayaan kamu untuk keluarkan produk pada satu-satu masa. Contoh, katakan awak ada machine and all, dalam 1 bulan, 30 hari, okay, kalau full capacity, maksudnya kilang boleh keluarkan, let's say your maximum is 20,000 units. Okay, ini full capacity. So dalam soalan accept or reject ni, okay, keadaan diberi, mestilah kilang tersebut belum lagi capai full capacity. Okay, memang setiap kali kita buat production, kita takkan push our production into full capacity sebab contoh katakanlah okay mesin ni sebulan dia boleh keluarkan sehingga maksimum 20,000 tapi you tak akan keluarkan sampai 20,000 sebab bila you exert sangat you buat sampai maksimum tiap-tiap bulan lama-lama cepat kong lah, cepat rosak lah mesin kamu. So walaupun mesin tu boleh keluarkan 20,000 unit satu bulan, saya tak akan keluarkan sampai 20,000. Kalau tidak berasap lah mesin saya tiap-tiap kali pun akan rosak. Sebab macam you lah kan, walaupun you boleh kerja 24 jam sehari, tapi kita masih perlu juga masa rehat kan. Kalau tidak nanti kita burn out lah. Okay, so mesin pun sama. So bila
Sebab tu special order ni bukannya setiap bulan ada, kadang-kadang saja. So kamu kena pastikan when you are trying to consider whether to accept or reject the special order, your machine or your company belum beroperasi pada full capacity. So bila belum full capacity, that means saya masih mampu untuk terima order tambahan lah. Okay, so in the accept or reject decision, okay, the relevant cost yang kita akan guna untuk kira, satu ialah variable manufacturing overhead and the expected revenues. Okay, so in relevant costing, it is preferred that student use incremental analysis. So incremental analysis ialah table macam tadi lah. So you ada item, you ada make, buy, increase, decrease kan. Tapi kalau untuk accept or reject, kita akan ada item, accept, reject, and then the final row tu dia ialah the increase or decrease income statement. Okay, so any changes in fixed costs, opportunity costs, or other incremental costs or saving should be considered as well. So maksudnya cara kita kenal pasti relevant cost tu sama. So kalau fixed cost, saya tak akan masukkan dalam pengiraan sebab fixed cost tu is irrelevant. Tapi kalau berlaku perubahan, changes in fixed cost baru kita masukkan. Lepas tu kalau ada opportunity cost baru kita masukkan. Kalau ada incremental cost pun baru kita masukkan. Other than that, you only consider the variable manufacturing cost and the expected revenues. Okay, alright, kita tengok example. Okay. So now kita tengok soalan. Okay, AA Adrian produce 100,000 ice cream maker per month. Dia bukan buat ice cream Dia buat ice cream maker. It's a machine. Okay, it's a machine to make ice cream. Okay, so sebulan dia keluarkan 100,000. Okay, dan dia inform dekat kamu 100,000 tu sebenarnya adalah 80% daripada plant's capacity. Maksudnya keupayaan keseluruhan kilang dan juga mesin baru mencapai 80% sahaja. Okay, okay, that's the first information. Okay, the second information dia bagi tahu variable cost ialah RM8 per unit. Okay, alright, fixed manufacturing costs are 400,000 or RM4 per unit. Okay, this is variable. And this is fixed. Okay, the ice cream maker are normally sold directly to retailers. Ini ialah harga biasa kita jual, RM20. Okay, so maksudnya you ialah AA Adrian, you buat ice cream maker setiap bulan. Jumlah yang kita keluarkan setiap bulan ialah 100,000 unit. Tapi 100,000 unit tu belum full lagi sebab baru setakat 80% from your production capacity. Okay, and the cost that you need to bear, dia bagi satu variable dan satu fix. Okay, your variable is RM8, your fix is RM4, sorry. Okay, lepas tu harga kamu jual kepada retailers that means yang belilah, yang peruncit yang beli barang tu daripada kamu, harga kita jual, harga cost kita jual satu mesin tu ialah RM20. Okay, lepas tu tiba-tiba AA Adrian dapat offer daripada watermark supplier. Okay, watermark ni nak beli, sekarang ni dia nak beli 2,000. 2,000 ni tak termasuk ini Ini you dah memang ada customer biasa, regular. Yang 2,000 ni adalah tambahan. Tetapi dia tak mau beli pada harga RM20. Kita jual dia RM20 kan? Dia tak mau beli RM20. Dia nak jual dia nak beli RM11 saja. Okay, ini one off One off maknanya sekali ni je dia minta nak beli. Bukannya tiap-tiap bulan. You kena faham situation accept or reject ni is occasional situation. Bukannya setiap bulan pun akan ada. Okay, alright. So acceptance of the offer would not affect normal sales. So maksudnya 10,000 ni masih jalan macam biasa. 10,000 pula. 100,000 ni masih jalan. Lepas tu kita nak decide whether or not to produce additional 2,000 unit. Nak ke tak nak? Ni yes or no. Alright, so acceptance of the offer would not affect the normal sales, alright, and additional units can be manufactured without increasing plant capacity. Okay, so syarat yang pertama
sebelum kamu decide nak terima atau tidak. Okay, awak kena kira dulu the capacity. This is very important. Okay, yang ini kita hanya buat untuk untuk decision accept or reject sahaja. Make or buy tak ada, accept or reject saja. Okay, so I nak kena tentukan dulu. Mampu tak syarikat saya atau kilang saya nak keluarkan sehingga 102,000 unit. Mampu atau tidak? So mampu atau tidak kita kena kira lah. Okay, so you need to help AA Adrian make the decision. So before proceeding, sebelum nak teruskan, kena kira dulu full capacity. So macam mana nak kira full capacity? So now you have your current capacity. Kita akan bahagi dengan percentage of current capacity. Okay, so we have here 100,000 unit bahagi dengan 80%. Okay, so dia akan dapat full capacity. So the full capacity is actually 125,000 unit. Okay, alright. So sekarang kalau dia masih di bawah 125 units, that means saya akan proceed. Proceed bukan proceed nak accept. Proceed untuk kira. Untuk kira cost. Okay, ni special sikit. Katakan masa awak kira ni, awak dapati sebab sekarang ni my target is to produce this much. Okay, tiba-tiba you kira nilai ni kurang daripada ni. So the remaining capacity kalau kat sini awak tengok, okay, you have 125 sepatutnya maksimum, tapi sekarang ni, okay, the current one you are producing is 100,000. So maksudnya kilang masih mampu keluarkan tambahan sehingga 25,000. Okay, so boleh atau tidak saya teruskan dengan pengiraan? Boleh, sebab I cuma nak tambah 2,000 saja. Kilang mampu nak tambah sehingga 25. Okay, so sekarang saya akan kira. Kira baru nak kira belum selesai lagi. So what if awak kira ni, awak dapati nilai dia ialah 98,000 je. Contohlah, I bagi contoh. So kalau 98,000, that means dekat sini you akan dapat negatif lah. So dekat sini saja kita dah boleh decide, kita tak akan kira langsung cost sebab memang mesin tak mampu untuk produce. So kita stop terus jawab. Okay, alright. So dia ada dua step. The first one, you need to check the production capacity. Kalau capacity kata okay, baru kira. So sekarang ni my capacity kata okay. So saya baru kira lah. Okay, so conclusion kat sini. Okay, can proceed with the analysis. Baru nak proceed dengan analysis ya. Belum boleh tahu costing lagi. Kenapa saya akan proceed? Sebab 2,000 tu masih boleh dicapai dengan kapasiti pengeluaran sekarang. Okay, so now we go to the pengiraan. Okay, so I am going to show you, alright, both calculations. Okay, sorry, I'm going to show you alternative 1 saja. Alternative 2, yang ni, alternative 2 ni, Madam tak akan tunjuk. Kenapa? Sebab ni ialah full costing juga dan dia ada fixed cost. So yang ni kita memang abaikan terus lah. Okay, so I'm going to stick only to one step. Okay, one costing system, one costing alternative. So there's no such thing as you are making mistakes of selecting the alternative for your calculations. Okay, so untuk accept and reject, kita ada cost item, kita ada accept. Dan sekarang ni kalau accept maksudnya saya nak keluarkan 102,000 units. So the unit must be put in on top of the table. Lepas tu kalau saya reject maksudnya saya hanya keluarkan setakat yang saya keluarkan sekarang, which is 100,000. Okay, so here we're going to see the net income, whether it's in increase or decrease. Okay, sales revenue. Macam mana nak kira? You akan kira semua kat dalam ni ya. Okay, so you have 100,000 which is your normal production capacity, darab RM20, campur, yang ni kalau saya tambah
2,000 unit tadi, tapi pada harga RM11. So my sales revenue, hasil jualan saya ialah 2,022,000. Okay, this is one. Okay, alright. What if I reject? Kalau saya reject, maksudnya saya nak buat yang ni je. So di sini, my calculations will be 100,000 multiply by RM20. Okay, ada student akan tanya, Madam, boleh tak saya tak mau tunjuk yang bracket ni? Boleh, tapi markah kurang. Okay, sebab setiap yang Madam tick tu ada markah. Okay, so this is topic 11. Markah dia besar. So kalau tiba-tiba you letak RM2,022 je, I'm not going to give you full marks. This is totally different from topic 10 sebab kita go by item. So you need to do the itemized calculations in order to get full marks. Alright, okay. So kalau you tak letak full marks, nanti markah you kurang lah. Walaupun jawapannya betul, tapi sebab ini analisis. Analisis mestilah detail dan terperinci. This is one of the biggest mistakes yang pelajar selalu buat sebab bila kita analyse tapi kita tak tunjuk detail. So macam mana kita nak yakinkan orang keputusan kita ialah betul? Okay, alright. So here your net income, okay, dia ada dia ada increase by 22,000 sebab kita minus kan? Accept minus reject. Okay, lepas tu sales revenue minus variable cost. Kamu nampak kat sini kan, kita akan tengok pada contribution margin. So kita pun faham contribution margin is sales minus variable cost. Okay, so variable cost dekat sini, kalau saya keluarkan 100,000, saya darab RM8. Lepas tu saya akan tambah juga 2,000 unit. Okay, kamu kena faham cost variable tu yang ditanggung masih kekal RM8 untuk 2,000 unit. So cost yang saya akan tanggung ialah sebanyak 816,000. So total dekat sini kalau kamu tengok contribution margin di column accept. Okay, nilai dia ialah 1,206,000. Sales minus variable. Ni berbeza make or buy tadi kita campur semua. Tapi kalau yang ni sales minus VC. Okay, alright. Kita tengok pada reject column pula. Kalau reject column, that means your variable cost yang you tanggung hanya setakat 100,000 yang you produce tadi. So costing dia ialah 8,000. So how much is your contribution margin? Your contribution margin will be 1,200,000. Okay, so difference antara accept variable cost and reject variable cost is 16,000. So kat sini kamu nampak ada beza antara accept or reject by the amount of 6,000. Okay, alright. Kalau kawak tengok di sini, accept lebih besar daripada reject. Okay, by how much? By 6,000. Okay, so ini situasi berbeza dengan make ya. Okay, situasi yang sangat berbeza dengan make. Kamu kena faham dekat make and buy tadi, okay, awak kira cost. Contohnya, okay, I go back to the first table. Excuse me. Okay, kamu tengok ni, make 213,000, buy 200,000. Okay, tapi decision saya buy. Kenapa buy? Sebab yang awak kira ni ialah cost. Nampak cost. So maksudnya kalau saya make, saya kena tanggung cost sebanyak 213,000. Tapi kalau saya buy, saya akan tanggung cost sebanyak 200,000. Jadi cost untuk buy lebih rendah kan? So bila lebih rendah, keputusan saya ialah buy. Nampak sebab tu walaupun dia dekat sini dia ialah positif, tapi I tak ambil make, I akan ambil buy. So dia berlawanan dengan accept or reject. Kalau accept or reject, like the one that we did earlier, okay, this one. Okay, accept, kamu punya contribution margin 1,206,000. Tapi kalau reject, awak punya contribution margin is 1,200,000. Okay, so decision saya dekat sini, saya akan
accept. Kenapa accept, madam? Sebab yang awak kira di sini bukan cost ya. Yang you kira di sini ialah contribution margin, which is actually gross profit lah. Untung. Okay. So sekarang ni kamu tengok, kalau accept, untung kamu lebih besar daripada reject. Jadi nak buat tak tambahan 2,000 unit tu? Nak lah. Walaupun beza dapat 6,000 je, siapa nak bagi? 6,000 is a lot, especially when you're doing business, right? So even though you are selling the item for a lesser price, harga yang lebih rendah, tapi you still manage to get additional income. Okay, dapat pendapatan tambahan. So saya punya decision will be accept. So situasi tak sama Kalau make tadi you nampak ni lagi besar, you akan buy. Tapi sebab accept or reject ni, kita bukan tengok cost, kita tengok contribution margin. So kalau dia positif kat sini, my decision will be accept. Kalau dekat make or buy tadi, kalau dia positif kat sini, my decision will be this part kan, which is buy. Okay, so yang ni you kena faham betul-betul. Jangan hafal ya, faham. Bila kita bandingkan cost make dengan buy, kita akan ambil cost paling rendah. Barulah untung kita tinggi. Tapi bila kita bandingkan accept dengan reject, kita akan tengok untung yang lebih besar. Sebab you nak pastikan you mampu keluarkan semua unit yang diminta, which is your normal capacity production and the additional order, special order, dan masih dapat untung tambahan. Okay, so in this question, I will accept this special order sebab it will increase, akan tingkatkan net income by how much? By 6,000 ringgit. Okay, so untuk untuk accept or reject, okay, madam fokus satu alternatif saja. Sama juga macam make or buy tadi. I fokus satu alternatif saja. So you don't go around finding any other alternatives. Sebab any other alternative, dia akan bagi jawapan akhir yang betul. Tapi markah dekat dalam kotak tu kurang. Sebab item dia tak detail. Okay, so you just focus on alternative satu di dua-dua parts. For make or buy and for accept or reject, we will be doing only alternative satu. Okay, alright. So now, untuk nota tu kalau you tengok, I also have alternative 2 which is I scrape away dah, scrape off dah sebab ada fix. And this alternative 3 pun madam tak akan ajar. Okay, sebab dia ada 3 saja item which is akan memberikan you markah yang sangat rendah. Tapi kalau kita nak guna untuk check jawapan boleh. Tapi kalau kita nak guna untuk pengiraan tak boleh lah sebab markah dia sangat rendah. So I won't show you the alternative 3. Okay, alright. So yang dekat bawah ni alternative 4 pun madam tak akan tunjuk. No need. Alright. Okay, cuma okay, apa sebenarnya berlaku dalam alternative 3 and alternative 4 ni? Okay, dia sebenarnya kalau kamu tengok alternative 3 ni, okay, dia lebih kepada macam summary tau. Okay, I put the answers for you. Alright, so dia macam summary. Kalau expected increase ni sebenarnya kita dapat daripada sini kan, 22,000. Okay, so dia just ambil the last part of this table dan dia buat decision. Okay, so bila dia buat decision macam ni, I can only give you marks here saja. Okay, tapi semua item yang kat dalam ni, saya tak boleh bagi markah sebab tak ditunjukkan dalam pengiraan. So you lose a lot tau. So let's say the question, markah dia ialah 13. Saya dapat 3 je dekat sini. Including the decision. Which is 10 saya hilang. So that's why I won't show you how to do alternative 3 and 4. We are only going to focus on alternative 1. Okay? Okay Hazim? Yes? Any question? Muanangga ya, madam. Apa nama dia? Kena? Muanangga conclusion. Muanangga conclusion. Muanangga conclusion nak ni? Nak tadi ke? Tadi. Tok ke? Okay. Dah. So decision kita sama juga. Okay. BM. Bradley marah. Orang Sarawak marah orang Sarawak juga. Sorry? Misal tu madam kata saya, Misal. Oh Mirsad. Kenapa Mirsad? Sipar.
Okay, decision sama Satu, you kena mention, you accept atau reject. Kalau you accept, kenapa? It will increase. Lepas tu, by how much? Okay, kita decide nak letak decision semua yang increase je. Yang positif saja. Kita tak akan letak jawapan dalam bentuk negatif. So, kalau kata dia beri jawapan yang negatif, you akan pilih the other decision lah. So, kalau kata saya punya accept, saya punya income akan decrease, so I won't accept. I akan ambil reject, you know. Alright, so kita pastikan jawapan kita dua-dua side tu positif. So in this conclusion, this company has decided to accept because it will increase the net income by 6,000 ringgit. Okay, alright. Any more questions? Ada apa-apa nak tanya? Cik dah? Habis dah? Habis madam. Faham. Habis. Okay, clear. Okay, so yang ni, that means you can finish up all the tutorials and you can finish all your additional question as well. Additional question ada banyak untuk topik 11. So yang ni kita buat slow-slow, tak adalah slow sangat. Okay, and we will discuss the answers for the tutorials and the additional questions. I will discuss the tutorial answers next week. And then once we finish with the additional questions, the tutorial question, Madam terus sambung dengan additional questions for all chapters lah, including the one that we just finished doing today, which is topic 11. Okay, alright. So ada soalan nak tanya? Topik ni sebenarnya senang ya. Dia cuma perlukan pemahaman saja. Okay, I minta sangat-sangat satu benda saja yang you perlu hafal dalam topik 11, which is the table. Okay, tapi apa yang item kita masukkan dalam table tu bila dia relevant cost, let's say like incremental cost, opportunity cost, avoidable cost, yang itu kamu kena faham kenapa dia dimasukkan ke dalam table. Okay, and fixed cost tak akan masuk dalam pengiraan, sebab tu saya tak tunjuk alternatif full costing, sebab fixed cost tu sebenarnya ialah irrelevant cost, cost yang tidak berkaitan. Sebab apa jadi pun dalam production, cost tu tetap akan ditanggung. So dia tak memberi kesan kepada pengiraan. You beli ke you tak, dua-dua side akan tambah jumlah yang sama. Okay, so that's why fixed cost is not included in any of the calculations table. Alright, okay, so that's all for today. Okay, I hope you can go through the notes betul-betul, baca balik, especially the theory parts. Okay, and then I hope you are able to answer all the tutorial questions lah. Okay, alright, so any more questions? Ada tak? Madam, saya Yeah. saya mewakili Bradley ingin tanya Mewakili Bradley. Okay, yes, you start. What is it? ni madam, tutor buat semua kah madam? Tutur buat semua. Kenapa banyak sangat ke? Tak, soalan. Buat semualah. Okay madam, thank you. Yeah, okay, sebab bab 11 ni ialah bab yang baru ya. Dia diperkenalkan dalam sukatan pada batch if I'm not mistaken lah, it's batch 18-19. Okay, so dia topik yang baru. So biasalah kan, kalau benda baru tu kita excited sikit nak tanya. So ada banyak kali soalan ditanya tu dan soalan dia, markah dia semua besar-besar. Okay, so you need to focus more lah on topic 11 as well. Okay, besides the rest of the topic that you learn in the semester. Okay, so kita dah habis semua topik. Yay! So bulan puasa ni we are going to focus for drilling. Okay, so once I finish with the additional question, we will go to the past year's questions. Okay, so past year's question tu, okay, bila kamu dah habis belajar bab 11, sekejap ya. Nanti saya record ni, ada orang viralkan madam pula.